Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ashabihi wa ila nabiyyina al-islam thumma ila sayyidina wa sayyidina wa awdatina wa al-imam al-kathiri wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muqaddami wa ashabihi wa Muhammadin thumma ila hadratin Muhammad Nur Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa sallam wa rijal wa rijal bagi Abdul Wahid, bagi Abdul Sari, Wasari, Masyarakat, Wasari, Masyarakat, Masyarakat, Subhanallah, Masyarakat, Abi Masyari, Abi Abdullah, Rahman, 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 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Muhammad, wa ilmu syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallina wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa mu'anna wa 'anil muslimin wa qina iyyahum syarra masa'ib dunya wad din. Allahumma sunna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita laksanakan surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim menika termasuk golonganipun surat Madaniyah. Nggih menika surat ingkang tumurunipun sasampunipun Kanjeng Nabi hijrah wonten ing Madinah. Jumlah ayatipun wonten 12 ayat. Monggo sareng-sareng kita waos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlaakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra
النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات سيبات وأبكارا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu nabi. Ini panggilan pun Allah, panggilan sayang, panggilan yang penuh dengan kelembutan yang ditujukan Allah khusus kepada Nabi. Lima krono apa tuharimu ngaramake sira ma ing barang ahalakan wis ngalalake sapa Allah Gusti Allah laka marang sira tabatawi hale nuprih sapa sira mardata aswajik ing ridane pira-pira bojo sira. Wallahu ta'ala Gusti Allah ghafurun iku akeh pangapurane rahimun tur banget welase. Gusti Allah dawuh dhateng Kanjeng Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah terhadapmu hanya karena ingin menyenangkan istri-istrimu. Nah, niki ayat niki asbabun nuzule karena wonten satu peristiwa di mana Kanjeng Nabi niku setiap sore wonten niku kebiasaanipun satu tempo niku nyambangi datang garwa-garwanipun. Nah, ketika Kanjeng Nabi nyambangi datang salah satu garwanipun, datang mriku Kanjeng Nabi dipun paringi napa jenenge suguhan, diparingi unjukan arupi madu. Nah, sehingga krana
wonten suguhane, jadi oleh mampir teng dalem niku rada suwe, rada suwe. Sehingga niki sedikit banyak menimbulkan rasa cemburu di kalangan istri-istri yang lain. Nah, kebetulan niki didengar dening Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lajeng Sayyidah Aisyah niki napa ngubungi datang garwa-garwa sanese. Sesuk nek Kanjeng Nabi sambang nek omahe sampeyan sampean celuluk ngene yo. Lho Kanjeng Nabi jenengan apa matur dahar maghfir. Maghfir niki semacam kaya blendok sing gandane ora enak. Jadi panganan itu enak tapi menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, Kanjeng Nabi niku sangat memperhatikan penampilan termasuk bau-baunan, sehingga ketika ada indikasi bau yang tidak sedap, mesti Kanjeng Nabi berusaha untuk menghilangkan itu. Saestu ketika Kanjeng Nabi sambang satu istri kemudian pindah ke istri yang lain, itu sami padha ngomong tentang sepakat ngoten. Lajeng Kanjeng Nabi nggih paring jawaban lho. Aku orang mari maghfir, aku tau mari minum susu, kok susu apa? Madu nggih. Sing tak unjuk iku madu ora maghfir. Nah, iki. Mila lajeng Kanjeng Nabi krana diomongi kali garwa-garwane bahwa akibat madu nika terus ndadekno bau yang tidak sedap, maka kemudian Kanjeng Nabi sumpah terus nek ngono mulai saiki aku ora bakal ngombe madu. Nah, sesuatu yang mestinipun halal lajeng Kanjeng Nabi tidak ingin memakannya, niki sesuatu yang menurut Gusti Allah mboten tepat. Wong sesuatu sing dihalalno kok saiki malah Kanjeng Nabi mboten kersa diharamno kanggo Kanjeng Nabi krana pengin nyenengno garwane. Nah, ayat iki saged kita ambil satu napa menika pelajaran bilih Kanjeng Nabi itu benar-benar memperhatikan penampilan, terutama ketika berhadapan kalih garwa. Nek iso aja sampai di hadapan garwa-garwane niki enten ambu sing boten enak, baik niku dari mulut, dari badan dan dari yang lain. Mula sampai Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku, wis mulai saatnya aku bakal mangan madu. Maksudnya madu itu haram nganggo awakku. Mila lajeng oleh ngomong ngoten niku krana pengin nyenengno garwa-garwane. Lah ngoten niku mungkin Gusti Allah mboten tepat. Yo langsung diingatkan Allah niku lima tuharimu ma ahallallahu lah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dening Gusti Allah bagi kamu? Jadi sesuatu yang sudah halal ya seharusnya dijadikan sesuatu yang halal hanya karena ingin menyenangkan atau membahagiakan istri-istrinya itu. Wallahu ta'ala Gusti Allah ghafurun iku agung pangapurane, rahimun tur banget welase. Mila Kanjeng Nabi niku krana Kanjeng Nabi niku maksum niku kan terjaga dari melakukan dosa. Sehingga setiap kali Kanjeng Nabi melakukan sesuatu yang keliru, niki langsung diingatkan dening Gusti Allah. Jadi selalu dijaga dening Gusti Allah. Sehingga ketika ada kekeliruan langsung diingatkan. Ketika ada kekeliruan langsung diingatkan. Kayak nalikane Kanjeng Nabi ketahunan para tokoh-tokoh pembesar Quraisy dengan harapan tokoh-tokoh sing dugi tengene Kanjeng Nabi niku saged mlebu Islam, kemudian ada
tamu yang lain. Kebetulan tamu itu seorang yang buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum niki wong buta sehingga kurang diperhatikan dening Kanjeng Nabi. Lah sikap kaya ngeten iki nggih kurang pas kanggone Nabi, sehingga langsung diingatkan dening Gusti Allah. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma, surat Abasa. Nah, mila niki sesuai kali sifat maksume Kanjeng Nabi, sehingga ketika ada kekeliruan yang dilakukan dening Nabi langsung diingatkan dening Gusti Allah. Lan diakhiri dengan ayat wallahu ghafurur rahim. Lan Allah memberikan ampunan datang Kanjeng Nabi, bahkan sebelum Kanjeng Nabi minta maaf. Sadurunge njaluk terus disepuro dening Gusti Allah. Saking napa nggih, saking sayange Gusti Allah, saking welase Gusti Allah ngene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad farradna teman-teman merdoake sapa Allah Gusti Allah, merdoake lakum kanggo sira kabeh tahillata aimanikum ing mudari pira-pira sumpah sira kabeh. Wallahu utawi Gusti Allah maulakum iku bendoro sira kabeh. Wa huwa utawi Gusti Allah al-alim iku zat kang mudaneni, zat kang mirsani, al-hakimu tur zat kang wicaksana. Gusti Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk melepaskan sumpah yang sudah diucapkan tadi. Jadi niki kangge ngudari sumpah sing wis diucapno dening Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi tidak akan pernah memakan madu lagi. Nah, niki kanggo napa menika menghilangkan sumpah niki wau, melepaskan sumpah niki wau. Kedah wonten kafarote, bayar kafarot kados ingkang dipun sebataken wonten ing surat Al-Maidah nggih menika dengan cara memerdekakan budak. Nek mboten enten napa menika budak nggih memberikan makan kepada orang-orang miskin, 60 orang miskin, untuk nek mboten mampu nggih puasa 3 hari. Iki kanggone wong sing wis sumpah tapi kemudian dianggap sumpah niku kurang bagus, sehingga untuk melepaskan sumpah niku wau sehingga perlu dengan membayar kafarat. Nek pun bayar kafarat nggih pun menjadi halal malih. Jadi artinya sumpah itu sampun boten berlaku malih. Wallahu maulakum utai Gusti Allah iku bendoro sira kabeh. Jadi Gusti Allah kita di Gustine awakmu kabeh. Wa huwa al-alim al-hakim. Gusti Allah ingkang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi untuk cara melepaskan diri dari sumpah yang sudah terlanjur diucapkan kalau mau, maka dengan cara membayar kafaratul yamin. Wa idza asarra lan takalane ngrahasiaake sapa an-nabiyyu sapa kanjeng Nabi ila ba'di azwaji marang sebagiane pira-pira garwane kanjeng Nabi hadisan ing omongan. Falamma nabba'at monggo takalane nyritani sapa ba'dul azwaj bi kelawan hadis kelawan omongan mau wa adharahu lan mertelaake hu ing Nabi sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase al-munabba bi arrafa mongko meruhake sapa kanjeng Nabi ba'dahu ing sebagiane al-munabba bi wa a'radalan mengo sapa Nabi an ba'din saking sebagian. Iki ngeten
ayat 3 niki berkaitan kali satu peristiwa ingkang dipun alami dening Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi napa menika teng daleme Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah niki putrinipun Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Kanjeng Nabi berada di rumah Sayyidah Hafsah, lajeng Sayyidah Hafsah niki nyuwun izin badhe silaturahim tengene ramane nggih menika Sayyidina Umar bin Khattab. Lajeng Kanjeng Nabi memberikan izin. Otomatis omah niki kosong. Nah, di saat Sayyidah Hafsah silaturahim teng daleme ramane niki Kanjeng Nabi nimbali Mariatul Qibtiyah, salah satu saking napa menika budake Kanjeng Nabi. Mariatul Qibtiyah niku budak hadiah. Hadiah lan budak niku halal kanggone Kanjeng Nabi. Sayyidah Mariatul Qibtiyah niki sing ngelahiraken Sayyid Ibrahim, tetapi kemudian Sayyid Ibrahim kapundhut nalikane tasih alit. Jadi nimbali Sayyidah sinten Mariatul Qibtiyah teng daleme. Terus teng mriku nggih mungkin ngobrol dangu. Ya, mungkin nggih Kanjeng Nabi enten rasa kangen dan sebagainya, lajeng napa menika nekani hajatipun, dipun critakaken mriki. Nah, di saat Mariatul Qibtiyah di rumah Sayyidah Hafsah bersama kali Kanjeng Nabi, boten dangu Sayyidah Hafsah dugi. Nah, semerep ketika di dalam wonten Kanjeng Nabi dengan Mariatul Qibtiyah, lajeng Sayyidah Hafsah ini terus ngambek, nangis bareng Kanjeng Nabi pirsa Sayyidah Hafsah nangis, lajeng dipun dangu kenapa awakmu kok nangis? Kanjeng Nabi jenengan kok tega, jenengan nyeluk Mariatul Qibtiyah tenggene griya kula. Berarti ketika griya kosong niki jenengan pancen enten tujuan ngeten jenenge tiyang niku mesti enten rasa kecemburuan niku wonten di antara napa menika satu istri dengan istri-istri yang lain. Mila krana pengin ngerem-ngerem dhateng Sayyidah Hafsah supaya gak gelo, gak ngambek, gak muring-muring. Mila lajeng Kanjeng Nabi bersumpah niku wis sejak saat itu aku bakal ngumpuli sinten Mariatul Qibtiyah. Nah, mila tindakan Kanjeng Nabi sumpah tidak akan ngumpuli Mariatul Qibtiyah ini sesuatu yang tidak tepat hanya karena ingin menyenangkan garwane niki mau Sayyidah Hafsah. Padahal Mariatul Qibtiyah ini adalah seseorang yang halal kanggone Kanjeng Nabi. Itu langsung dielingaken Gusti Allah, lima tuharrimu ma ahalallahu. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah bagimu? Nah, itu langsung ditegur, dielingaken bahwa sesuatu yang atau sumpah yang dilakukan Nabi dengan mengatakan tidak akan mengumpuli Mariatul Qibtiyah ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bila lajeng Kanjeng Nabi bisiki tengene Sayyidah Hafsah, wis saiki kamu gak usah susah, gak usah sedih, mulai aku bakal ngumpuli malih ning Mariatul Qibtiyah. Tapi ojo rame-rame. Kanjeng Nabi wonten bebisik-bisiki ojo mbok kandhakno ning gone Aisyah. Jenenge wong atine gelo. Lah iya Kanjeng Nabi iki kok mentono ngumpuli Maryam Qibtiyah kok ning gone omahku.
akhirnya cerita tenggene Sayyidah Aisyah. Nah, oleh cerita niki wau, ya, oleh cerita Sayyidah Hafsah cerita tenggene Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi diberitahu dari Gusti Allah nek rahasia sing disampaikan tenggene Hafsah ini diceritakan tenggene Sayyidah Aisyah. Mestinya kan rahasia itu sesuatu yang harus disimpan, kudu disimpan rapat-rapat, aja sampai dikandakno wong liya. Dadak Sayyidah Hafsah berdoa ngandak nomor go saking atine gelo critane asa. Lah iya Kanjeng Nabi iki lho kok mentolo iki ngumpuli Maryam Indah yo omahku to cerita ngoten. Ini didasari rasa cemburu niki wae. Mila lajeng Gusti Allah paring dawuh nabba'at bihi. Ya nabba'at bihi wa adharahullah. Nabba'at niku Sayyidah Hafsah menceritakan rahasia niku dhateng Sayyidah Aisyah. Kemudian Allah memberitahukan Nabi tentang Sayyidah Hafsah menceritakan rahasia niku dhateng Sayyidah Aisyah. Mila ketika pun kepanggih terus Sayyidah Hafsah ya, awakmu tak pesen kon ngrahasiakno, lah kok malah bukan dakno Aisyah itu lho piye awakmu ngoten. Jadi Kanjeng Nabi menegur Sayyidah Hafsah itu. Tapi nggih mboten kok terus murid-murid kok hanya menegur. Mira to mriki arrafa ba'dahu. Jadi hanya menyampaikan sebagian mawon wa a'rada an ba'din. Tapi sebagian yang lain tidak ditampakkan dari Kanjeng Nabi. Ora kok terus kesalahan di napa niku diduduhno kabeh. Sayyidah Hafsah menyampaikan atau membuka rahasia ini sesuatu yang salah, tetapi kesalahan yang dilakukan Sayyidah Hafsah itu ora kok terus dibeberno kabeh Kanjeng Nabi. Memang seharusnya seperti itu di dalam satu rumah tangga itu, ketika seseorang istri melakukan kesalahan tidak harus mudah dibelajari, dilucuti awakmu ini nglakoni salah iki lho dieling-eling lha yo biyen taun iki wis ngene saiki bali ning maneh lho ngoten. Kanjeng Nabi mboten. Kesalahan yang dilakukan istri sebaiknya tidak perlu diungkapkan, ora perlu dibelajari kabeh. Nek perlu disebut ora lali ngoten mawon demi untuk menjaga keharmonisan rumah. Jadi Kanjeng Nabi perlu niku wau napa menjaga supaya rumah tangganya ini menjadi harmonis, tidak ada napa gejolak, tidak ada masalah, sehingga permasalahan-permasalahan yang bisa menimbulkan pertengkaran, menimbulkan permasalahan diusahakan untuk dilupakan. Nah, terus ora dieling-eling, ora disebut-sebut malih. Nah, ketika Sayyidah Hafsah ditegur Nabi, falamma nabba'aha maka tatkala nyeritani sapa Kanjeng Nabi ha ing ba'dul azwaj kelawan nabba'ah. Kalau ulang malih falamma nabba'aha maka tatkala nyeritani sapa Nabi ing ba'dul azwaj iki ing Hafsah bihi kelawan al-naba'abi qalat maka ucap sapa ba'dul azwaj man utawi sapa amba'aka iku nyritani sapa man ka ing sira hada ing iki. Sehingga ketika Kanjeng Nabi menegur Sayyidah Hafsah ya kaget. Loh, lah kok Kanjeng Nabi pirsa ngoten. Lah sing nyritani jenengan iku sinten? Hanya ada dua kemungkinan. Dan kemungkinan pertama, dan Aisyah cerita ning Kanjeng Nabi. Tapi menurut keyakinan Sayyidah Hafsah tidak mungkin. Wong Sayyidah Hafsah dengan Sayyidah Aisyah itu berteman akrab, akrab saling curhat. Jadi gak mungkin lah Sayyidah Aisyah menceritakan ning Kanjeng Nabi. Kemungkinan kedua, Allah yang memberitahukan ini kepada Nabi. Bila terus sinten sing nyritani jenengan Kanjeng Nabi jenengan kok pirsa kula cerita tentang Sayyidah Aisyah niki. Kala dawuh ngucap sapa Kanjeng Nabi nabba'ani nyritani ing ingsun sapa al-alim sapa Gusti Allah kang pirsa al-khabir tur
dat kang mudaneni. Ya sing nyritani aku Gusti Allah sing Maha mengetahui, sing Maha waspada. Al-Khabir ini kan kalau aturaken Gusti Allah itu mengetahui sesuatu yang sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diketahui orang lain. Ya, dan termasuk rahasia, termasuk kerentekan hati dan sebagainya. Nah, ini sifatnya Allah Al-Khabir. Nah, bila apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hafsah ini adalah sesuatu kekeliruan, sesuatu kesalahan. Akhirnya Gusti Allah piyambak sing paring pirsa dhateng Kanjeng Nabi bahwa rahasianya telah diceritakan kepada Sayyidah Aisyah, dan kemudian Kanjeng Nabi supaya bisa memberitahu, nuturi, nasihati tentang ini Sayyidah Hafsah supaya di kemudian hari ketika diamanati untuk memegang rahasia supaya bisa dipegang dengan sebaik-baiknya. Lajeng ayat ketiga ini intatuba lamun tobat sapa sira loro. Ngaten intatuba sira loro itu maksudnya Sayyidah Hafsah kali Sayyidah Aisyah. Ilallah tobat ilallah marang Gusti Allah faqat sabat. Maka teman-teman mengklaim apa kulubukum apa pira-pira ati mira loro. Jadi nek Sayyidah Hafsah lan Sayyidah Aisyah niki gelem tobat marang Gusti Allah krana atine wis mengklaim, maksudnya atine niki gawe gerah penggali Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah niku yang menceritakan peristiwa ini dalam hadis. Nah, Sayyidah Aisyah itu memang ini sesuatu kebenaran ya diceritakan, meskipun itu mengenai dirinya sendiri. Salah yang dilakoni awake dengan Sayyidah Hafsah niki diceritakan karena ini sesuatu yang harus disampaikan. Nah, salah Sayyidah Hafsah niki nyeritakno teng Sayyidah Aisyah. Lah Sayyidah Aisyah salahe napa dianggap salah Gusti Allah, nggih meneng mboten ngandhakno ning gone Kanjeng Nabi, makanya dianggap kedua-duanya bersalah. Nah, kalau keduanya diminta untuk bertobat, nek tobat, maka Gusti Allah ya bakal paring pangapura. Gusti Allah bakal memaafkan keduanya. Wa in tadhara lamun tulung tinulung sira loro alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Fa innallaha maqsadune Gusti Allah wa ya Gusti Allah maulahu iku bendarane Kanjeng Nabi. Nek wong loro iki mongko tetep terus gawe gerah penggali Kanjeng Nabi, gawe susah Kanjeng Nabi, ngoten. Dengan ulang-ulang para istri-istri niki wau, ya fa innallaha maulahu, maka Allah lah yang menjadi napa? Kekasih Kanjeng Nabi. Allah lah yang akan menjadi penolong Kanjeng Nabi. Gusti Allah sing bakal menaungi Kanjeng Nabi niku, belani maksudnya. Gusti Allah sing bakal belani Kanjeng Nabi. Mboten namung Gusti Allah, wa Jibril lan yo malaikat Jibril yo melok belani. Wa sholihul mukminin lan solehe pira-pira wong mukmin. Soleh wong mukmin itu sinten nggih? Dalam satu riwayat diceritakan niki Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bakal bela ning gone Kanjeng Nabi. Ngoten belani Kanjeng Nabi, ora kok belani ning gone putrine mergo putrine salah, ora bakal dibelani. Ngoten. Nah, Sayyidina Abu Bakar ngoten bakal bela ning Kanjeng Nabi, ora belani putrine Sayyidah Aisyah. Nah, Gusti Allah niku seneng terhadap seseorang hamba. Niku mesti Gusti Allah langsung paring dawuh teng malaikat Jibril, aku seneng ning wong iki. Ngoten. Mila mongko awakmu ya seneng ning wong iki. Nah, ketika malaikat Jibril digawe Gusti Allah kados ngoten niku, malaikat Jibril terus ngumumno ning penduduk langit, nggih penduduk langit. Gusti Allah seneng ning gone si fulan, mongko ana kabeh padha seneng ning gone si fulan. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Gusti Allah kemudian memberitahukan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memberitahukan kepada seluruh penduduk langit
Akhirnya semua penduduk langit, para malaikat seneng kabeh tengene wong niku. Padha njaluk mau sepuro, padha ndongakno ngoten. Mila enake dadi wong sing disenengi dening Gusti Allah niku. Bahkan ora namung penduduk langit mawon, bahkan sampai penduduk bumi pun padha bergerak dan digerakkan supaya sami mencintai seseorang yang dicintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak ceritane sahabat Wes Al-Qarni niku sing krana bektine ning gone wong tuwa sampai Gusti Allah seneng terus diumumkan ning gone penduduk langit. Penduduk langit kenal kabeh, para malaikat kenal datang Wes Al-Qarni. Padahal penduduk dunia mboten enten sing kenal mergo wong mana wong miskin gak ada yang kenal. Maka ketika beliau kapundhut jenazah ini durung dicandak dening tangga teparon ini pun enten orang-orang yang ngurusi jenazah. Para malaikat turun dikerahkan semuanya ke bumi kanggo ngurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Dimuliakan dening penduduk langit, dihormati dening penduduk langit. Mereka dicintai dening Gusti Allah. Senajan wong penduduk bumi mboten enten sing kenal, luar biasa. Mila Gusti Allah nggih ngoten. Garwa-garwane nabi nek awakmu kok gawe susah ning gone bojomu, aku sing bakal belani. Malaikat Jibril belani. Bapakmu Abu Bakar, bapakmu Umar, yo bakal belani. Wal malaikatu tai piro-piro malaikat badha dalika ing dalam sausé mengkono-mengkono kang kasebut dhahiru niku yo padha nulungi. Bahkan kabeh para malaikat padha melu-melu nulungi kan kabeh. Nah niki satu peristiwa yang napa menika terjadi di dalam keluarga Nabi, namanya wong berkeluarga maupun malih kanjeng Nabi itu garwane kata berpoligami, sehingga dia tidak dipungkiri mesti enten gejolak-gejolak yang terjadi di antara para istri niku, tetapi kanjeng Nabi dengan bijaksana, dengan penuh kasih sayang, jadi menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya, napa menika dengan napa bimbingan petunjuk langsung saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga nyumrambahi datang keluarga kita sedaya mugi tansah diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا الطعن والطاعون. يا من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبيانها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فسق كورونا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين